हर हर महादेव 29 एप्रिल 2026 बुधवार बैशाख मास शुक्लपक्ष त्रयोदशी रात्रि 7:33 समय पर्यंत रहिबो। नक्षत्र हस्ता नक्षत्र रात्रि 12:39 समय पर्यंत रहिबो। सूर्योदय 5:28 सूर्यास्त 6:03 चंद्रोदय 4:57 चंद्रास्त 4:44। जमगंड 7:35 रु 9:11 कुलिका काल 10:47 रु 12:24। दुर्मुहूर्त 11:58 12:49 शुभ मुहूर्त अभिजित मुहूर्त आज नील अच्छी। अमृत काल 5:50 रु 7:32। ब्रह्म मुहूर्त 4:22 रु 5:10। 29 एप्रिल 2026 बुधवार राहु मध्याह्न 12:24 रु 2 घंटा पर्यंत रहिबो। चंद्रमा कन्या राशि रे संचार करुचंती। मेष राशि एही समय रे बुधदेव आपणक मेष राशि रो प्रथम भाव को प्रभावित करुचंती। बुध बुद्धि संप्रेषण और व्यवसाय रो कारक थिबारो एही गोचर रे आपणक चिंताधारा कथबार्ता बड़ परिवर्तन आसीबो। मेष राशि पाए बुध गोचर बुद्धि और संप्रेषण को शक्तिशाली करी सफलता आनिबे। धन दिगरे भल फल मिलिबो। व्यवसाय बा नूतन डील रे लाभ हेबो। बुद्धिमत्तारे निवेश कले लाभ बढ़िबो। प्रेम जीवन रे संप्रेषण भल रहिबो। संगिक सहित भल बुझामणा हेबो। नूतन प्रेम संपर्क आरंभ हो पारे। कैरियर कार्यक्षेत्र में नूतन आइडिया और प्लान आपण को सफल करिबो। मीडिया शिक्षा व्यवसाय रे लाभ मिलिबो। स्वास्थ्य मानसिक भावे सक्रिय रहिबो किंतु अधिक चिंतारू चाप हो पारे। प्रतिकार बुधवार दिन विष्णु भगवान को पूजा करंतु। सबुज वस्त्र बा मुग डाली दान करंतु। ओम बुधाय नमः मंत्र जप करंतु। सतर्कता अत्यधिक चिंता बा तड़फड़ रे निष्पत्ति नेबे नाही। वृषभ राशि एही समय रे बुधदेव आपणक वृष राशि रे द्वादश भाव को प्रभावित करुचंती। बुध बुद्धि व्यवसाय संप्रेषण कारक तेणु एही गोचर मनोबल खर्च और गुप्त विषय रे प्रभाव पकाइबो। वृषभ राशि पाए बुध गोचर खर्च और मानसिक चाप पकाई पारे किंतु सठिक परिचालन रे समस्या को नियंत्रण करि पारिबे। धन अनापेक्षित खर्च बढ़िबो। विदेश बा चिकित्सा संपर्कित खर्च होई पारे। निवेश करिया बेले सतर्क रहंतु। प्रेम जीवन रे किछि गोपनीय बा दूरत्व थाई पारे। संगिक सहित खोला मन रे कथा कहंतु। कैरियर कार्यक्षेत्र रे पछरे काम करबा को पड़ी पारे। विदेश बा ऑनलाइन काम रे लाभ मिलिबो। स्वास्थ्य निद्राभंग चिंता बा मानसिक चाप हो पारे। ध्यान और विश्राम दरकार। प्रतिकार बुधवार दिन विष्णु भगवान को पूजा करंतु। सबुज वस्त्र बा मुग डाली दान करंतु। ओम बुधाय नमः मंत्र जप करंतु। सतर्कता अनावश्यक खर्च और गुप्त विषय रे सतर्क रहंतु। मिथुन राशि एही समय रे बुधदेव आपणक मिथुन राशि रे एकादश भाव को प्रभावित करुचंती। बुध आपणकर राशि रो अधिपति हेबारो एही गोचर बहुत शक्तिशाली और शुभ फल देव। मिथुन राशि पाई बुध गोचर लाभ सफलता और नूतन संपर्क नहीं आसीबो। प्रेम जीवन रे खुशी और मित्रता बढ़िबो। मित्र माध्यम रे नूतन प्रेम आरंभ हो पारे। कैरियर कार्य क्षेत्र रे नूतन संपर्क और नेटवर्क आपण को सफलता देव। व्यवसाय रे लाभ बढ़िबो। स्वास्थ्य भल रहिबो। आपण मानसिक भावे सक्रिय और खुशी रहिबे।
ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣ ମାନସିକ ଭାବେ ସକ୍ରିୟ ଓ ଖୁସି ରହିବେ। ପ୍ରତିକାର ବୁଧବାର ଦିନ ବିଷ୍ଣୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ସବୁଜ ବସ୍ତ୍ର ବା ମୁଗ ଡାଲି ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଓଁ ବୁଧାୟ ନମଃ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ। ସତର୍କତା ଅତ୍ୟଧିକ ଆଶା ବା ଲୋଭରେ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ନାହିଁ। କର୍କଟ ରାଶି, ଏହି ସମୟରେ ବୁଧଦେବ ଆପଣଙ୍କ କର୍କଟ ରାଶିରେ ଦଶମ ଭାବକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛନ୍ତି। ବୁଧ ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପ୍ରେଷଣ ଓ ବ୍ୟବସାୟ କାରକ ଥିବାରୁ ଏହି ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୟାରିୟର ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ ବୁଦ୍ଧି ଆଣିବ। କର୍କଟ ରାଶି ପାଇଁ ବୁଧ ଗୋଚର କ୍ୟାରିୟରରେ ସଫଳତା ଓ ପ୍ରଗତି ଆଣିବ। ଧନ ଦିଗରେ ଭଲ ଫଳ ମିଳିବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ଓ ବ୍ୟବସାୟରୁ ଆୟ ବଢ଼ିବ। ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ କାମର ଚାପ ଥିବାରୁ ସମୟ କମ୍ ମିଳିବ, ତଥାପି ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥିର ରହିବ। କ୍ୟାରିୟର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରମୋସନ ବା ନୂତନ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଓ ବୁଦ୍ଧି ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା କରିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ମାନସିକ ଚାପ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସାଧାରଣ ରହିବ। ବିଶ୍ରାମ ଦରକାର। ପ୍ରତିକାର ବୁଧବାର ଦିନ ବିଷ୍ଣୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ସବୁଜ ବସ୍ତ୍ର ବା ମୁଗ ଡାଲି ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଓଁ ବୁଧାୟ ନମଃ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ। ସତର୍କତା ଅଧିକ କାମରୁ ଥକାଣ ଓ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିପାରେ, ସେଥିପାଇଁ ସମୟ ପରିଚାଳନା କରନ୍ତୁ। ସିଂହ ରାଶି, ଏହି ସମୟରେ ବୁଧଦେବ ଆପଣଙ୍କ ସିଂହ ରାଶିରେ ନବମ ଭାବକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛନ୍ତି। ବୁଧ ଗ୍ରହ ବୁଦ୍ଧି, ଶିକ୍ଷା ଓ ସମ୍ପ୍ରେଷଣର କାରକ ଗ୍ରହ ଥିବାରୁ ଏହି ଗୋଚର ଭାଗ୍ୟ ଓ ଜ୍ଞାନକୁ ବଢ଼ାଇବ। ସିଂହ ରାଶି ପାଇଁ ବୁଧ ଗୋଚର ଭାଗ୍ୟ, ଜ୍ଞାନ ଓ ସଫଳତା ବଢ଼ାଇବେ। ଧନ ଭାଗ୍ୟର ସହଯୋଗରେ ଧନ ଲାଭ ହେବ। ନୂତନ ଅବସର ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବ। ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଖୁସି ଓ ରୋମାନ୍ସ ବଢ଼ିବ। ସଙ୍ଗୀଙ୍କ ସହିତ ଯାତ୍ରା ବା ଧାର୍ମିକ କାମରେ ଯୋଗ ଦେବେ। କ୍ୟାରିୟର, ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା, ଶିକ୍ଷକତ୍ୱ ବା ବିଦେଶ ସମ୍ପର୍କିତ କାମରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ନୂତନ ଆଇଡ଼ିଆ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗକୁ ନେଇଯିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ମନ ଖୁସି ଓ ସକ୍ରିୟ ରହିବ। ପ୍ରତିକାର ବୁଧବାର ଦିନ ବିଷ୍ଣୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ସବୁଜ ବସ୍ତ୍ର ବା ମୁଗ ଡାଲି ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଓଁ ବୁଧାୟ ନମଃ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ। ସତର୍କତା ଅତ୍ୟଧିକ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସରେ ଅବିବେକୀ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ନାହିଁ। କନ୍ୟା ରାଶି, ଏହି ସମୟରେ ବୁଧଦେବ ଆପଣଙ୍କ କନ୍ୟା ରାଶିରେ ଅଷ୍ଟମ ଭାବକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛନ୍ତି। ବୁଧ ଦେବ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତି ଥିବାରୁ ଏହି ଗୋଚର ପ୍ରଭାବ ଗଭୀର ଓ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହେବ। ଏହା ଗୁପ୍ତ ବିଷୟ ଗବେଷଣା, ଅଚାନକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ରହିଛି। କନ୍ୟା ରାଶି ପାଇଁ ବୁଧ ଗ୍ରହ ଅଚାନକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଓ ଗଭୀର ଅନୁଭବ ନେଇ ଆସିବ। ଅଚାନକ ଧନ ଲାଭ ବା ହାନି ହୋଇପାରେ। ନିବେଶରେ ବିଶେଷ ସତର୍କତା ରଖନ୍ତୁ। ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ବା ଗୁପ୍ତ ଆୟରୁ ଲାଭ ମିଳିବ। ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଗୁପ୍ତତା ବା ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ହୋଇପାରେ। ସଙ୍ଗୀଙ୍କ ସହିତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ କଥା କରନ୍ତୁ। କ୍ୟାରିୟର, ଗବେଷଣା, ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବା ଗୁପ୍ତ କାମରେ ଆପଣ ସଫଳତା ହେବେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଚାନକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ପେଟ, ନର୍ଭ ବା ମାନସିକ ଚାପ ସମସ୍ୟା ହୋଇପାରେ, ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ପ୍ରତିକାର ବୁଧବାର ଦିନ ବିଷ୍ଣୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ସବୁଜ ବସ୍ତ୍ର ବା ମୁଗ ଡାଲି ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଓଁ ବୁଧାୟ ନମଃ ମନ୍ତ୍ର 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ସତର୍କତା ଗୁପ୍ତ ଶତ୍ରୁ, ଅଚାନକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ତୁଲା ରାଶି, ଏହି ସମୟରେ ବୁଧଦେବ ଆପଣଙ୍କ ତୁଲା ରାଶିର ସପ୍ତମ ଭାବକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ବିବାହ, ସମ୍ପର୍କ, ବ୍ୟବସାୟ, ପାର୍ଟନରସିପ୍ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ରହିଛି। ବୁଧର ପ୍ରଭାବରେ ସମ୍ପ୍ରେଷଣ ଓ ବୁଝାମଣା ଶକ୍ତି ବଢ଼ିବ। ତୁଲା ରାଶି ପାଇଁ ବୁଧ ଗୋଚର ସମ୍ପର୍କ ଓ ବ୍ୟବସାୟରେ ସଫଳତା ଓ ସମନ୍ୱୟ ଆଣିବେ। ଧନ, ବ୍ୟବସାୟ ଓ ପାର୍ଟନରସିପ୍ ଦ୍ୱାରା ଧନ ଲାଭ ହେବ। ନୂତନ ଡିଲ୍ ବା ଚୁକ୍ତିରେ ଲାଭ ମିଳିବ। ପ୍ରେମ ଓ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ସମ୍ପ୍ରେଷଣ ଭଲ ରହିବ। ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ଦୂର ହେବ ଓ
संपर्क मजबूत हेब। क्यारियर कार्यक्षेत्र में पार्टनरशिप और टीम वर्क आपण को सफल करिब। व्यवसायी माने नूतन ग्राहक पाई पारंती। स्वास्थ्य साधारण रहिबो। मानसिक शांति रहिबो। प्रतिकार बुधवार दिन विष्णु भगवान को पूजा करंतु। सबुज वस्त्र बा मुग डाली दान करंतु। ओं बुधाय नमः मंत्र जप करंतु। सतर्कता अत्यधिक भरोसा करी कोनोसी डील करिवे नाही। विचार राशि एहि समय बुधदेव आपणक विचार राशि षष्ठ भाव को प्रभावित करुछंती। यह शत्रु रोग ऋण और दैनिक काम सहित संपृक्त रही। बुधर प्रभाव में बुद्धिमत्ता विश्लेषण क्षमता बढ़। विचार राशि बुध गोचर बुद्धि और प्रयास द्वारा शत्रु और समस्या को जीतिबार समय रही। धन दिगरे साधारण फल मिलिब। ऋण शोध करिवार सुयोग मिलिब। खर्च उपरे नियंत्रण करंतु। प्रेम जीवन में छोट छोट विवाद हो पारे। संप्रेषण में सतर्क रुहंतु। क्यारियर कार्यक्षेत्र में विपक्षी मान को जीति पारिबे। आपणक बुद्धि और प्लानिंग सफलता देव। स्वास्थ्य रे छोट छोट समस्या हो पारे। नब बा पेट समस्या सतर्क रुहंतु। प्रतिकार बुधवार दिन विष्णु भगवान को पूजा करंतु। सबुज वस्त्र बा मुग डाली दान करंतु। ओं बुधाय नमः मंत्र जप करंतु। सतर्कता छोट समस्या को आग्राह्य करिवे नाही। समय रे समाधान करंतु। धनुराशि एहि समय रे बुधदेव आपणक धनुराशि पंचम भाव को प्रभावित करुछंती। बुध देव बुद्धि शिक्षा और संप्रेषण कारक थिबारु एहि गोचर आपणक चिंताधारा और सृजनशीलता को बढ़ाइब। धनुराशि बुध गोचर सृजनशीलता प्रेम और सफलता मिलिब। धन दिगरे भल फल मिलिब। बुद्धिमत्तारे निवेश कले लाभ हेब। किंतु जुआ बा अत्यधिक रिस्करू दूरे रुहंतु। प्रेम जीवन में रोमांस बढ़िब। संग सहित भल समय कटिब। क्यारियर शिक्षा लेखालेखी मीडिया बा क्रिएटिव काम सफलता मिलिब। नूतन आइडिया आपण को आगक नेब। स्वास्थ्य भल रहिब। किंतु मानसिक उत्साह अधिक थिबारु अशांति होई पारे। प्रतिकार बुधवार दिन विष्णु भगवान को पूजा करंतु। सबुज वस्त्र बा मुग डाली दान करंतु। ओं बुधाय नमः मंत्र जप करंतु। सतर्कता अत्यधिक आतुरता और अभिमान दूरे रुहंतु। मकर राशि एहि समय रे बुधदेव आपणक मकर राशि चतुर्थ भाव को प्रभावित करुछंती। यह घर परिवार शिक्षा और मानसिक शांति सहित संपृक्त रही। बुध ग्रह प्रभाव में आपणक चिंता और संप्रेषण घरोई जीवन में प्रभाव पकाइब। मकर राशि बुध गोचर घरोई जीवन में परिवर्तन आणिब। सठिक संप्रेषण रखिले सबु भल हेब। धन घर बा संपत्ति संपर्कित काम में धन खर्च हो पारे। किंतु निवेश सठिक हेले आग को लाभ मिलिब। प्रेम परिवार रे संगीक सहित संप्रेषण भल रहिब। भूल बुझामणा दूर हेब। क्यारियर घरोई चिंता थिबारु काम रे ध्यान कमी पारे। किंतु योजना करी काम कले सफलता मिलिब। स्वास्थ्य मानसिक चाप हो पारे। शांति रहिबा और विश्राम नेबा आवश्यक। प्रतिकार बुधवार दिन विष्णु भगवान को पूजा करंतु। सबुज वस्त्र बा मुग डाली दान करंतु। ओं बुधाय नमः मंत्र जप करंतु। सतर्कता घरोई विवाद दूरे रुहंतु। छोट कथा को बड़ करिवे नाही। कुंभ राशि एहि समय रे बुधदेव आपणक कुंभ राशि तृतीय भाव को प्रभावित करुछंती। यह साहस संप्रेषण भाई भौणी और छोट यात्रा सहित संपृक्त रही। बुध ग्रहर प्रभाव में आपणक कथबार्ता और चिंता शक्ति बढ़िब। कुंभ राशि बुध गोचर साहस संप्रेषण सफलता मिलिब।
ଧନ ନୂତନ କାମ ବା ଛୋଟ ବ୍ୟବସାୟରୁ ଧନ ଲାଭ ହେବ। କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ଓ ମାର୍କେଟିଂ ଦ୍ୱାରା ଆୟ ବଢ଼ିବ। ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ସମ୍ପ୍ରେଷଣ ଭଲ ରହିବ। ସଙ୍ଗୀଙ୍କ ସହିତ ବୁଝାମଣା ବଢ଼ିବ। କ୍ୟାରିୟର ମିଡ଼ିଆ ଲେଖାଲେଖି ବ୍ୟବସାୟ ବା କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ କାମରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ନୂତନ ଆଇଡ଼ିଆ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗକୁ ନେବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଚିନ୍ତାରୁ ଥକାଣ ହୋଇପାରେ। ପ୍ରତିକାର ବୁଧବାର ଦିନ ବିଷ୍ଣୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ସବୁଜ ବସ୍ତ୍ର ବା ମୁଗ ଡାଲି ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଓଁ ବୁଧାୟ ନମଃ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ। ସତର୍କତା ଆତୁରତା, କୌଣସି କଥା କହିବେ ନାହିଁ, ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ହୋଇପାରେ। ମୀନ ରାଶି, ଏହି ସମୟରେ ବୁଧଦେବ ଆପଣଙ୍କ ମୀନ ରାଶିରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ଧନ, କଥାବାର୍ତ୍ତା, ପରିବାର ଓ ସଞ୍ଚୟ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ରହିଛି। ବୁଧ ଗ୍ରହ ପ୍ରଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆର୍ଥିକ ବୁଦ୍ଧି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବ। ମୀନ ରାଶି ପାଇଁ ବୁଧ ଗୋଚର ଧନ ଓ ସମ୍ପ୍ରେଷଣରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳ କରିଦେବେ। ଧନ ଆସିବାର ଭଲ ସୁଯୋଗ ରହିଛି। ବ୍ୟବସାୟ ଓ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସମ୍ପର୍କିତ କାମର ଲାଭ ମିଳିବ। ସଞ୍ଚୟ ବଢ଼ିବ। ପରିବାର ଓ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ମିଷ୍ଟି କଥାବାର୍ତ୍ତା ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ହେବ। କ୍ୟାରିୟର, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ଓ ବୁଦ୍ଧି ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା କରିବ। ନୂତନ ଆୟ ଉତ୍ସ ମିଳିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ମୁଖ, ଦାନ୍ତ ବା ଗଳା ସମସ୍ୟାରେ ସତର୍କ ରହନ୍ତୁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସାଧାରଣ ରହିବ। ପ୍ରତିକାର ବୁଧବାର ଦିନ ବିଷ୍ଣୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ସବୁଜ ବସ୍ତ୍ର ବା ମୁଗ ଡାଲି ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଓଁ ବୁଧାୟ ନମଃ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ। ସତର୍କତା କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ଅତ୍ୟଧିକ ସରଳତା ବା କଠୋରତା ରଖିବେ ନାହିଁ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ହର ହର ମହାଦେବ, ବନ୍ଦେ ମାତାରାମ।